Nakatalaan igdumarahan City Population Development Office ang Creative Industry Exhibit kina nga Disyembre 8 tubtob Disyembre 12 didto ini Hahamurawon Park, Borongan City. Ini nga aktibidad na pakikipagsumpayan na nasabi nga opisina han Department of Trade and Industry Eastern Samar ha pangunguna ni Ma'am Rotel Masamonte, kababayin-an han Borongan, Women's Association, mga small-scale creative industry players ngan mga visual artists. Kundi ini nagpapakita hin mga koleksyon hin Borongan-made products nga nagpapakita han exceptional creativity ngan craftsmanship han aton local artists ngan entrepreneurs. Sumala kan Sir Mark Lucio Cortado Jr., City Population Officer han Borongan, ang exhibit in may ada duha nga panuyuanan. Una, ipakita ang riko ngan artistic heritage han Borongan, ngan igdasig ang pag-uswag in sustainable livelihood opportunities para han komunidad. Ini nga creative industry exhibit in pagbubuhatan na Hahamurawon niyan December 8 to 12, Monday to Friday. Ini in kabuligta iton City Government of Borongan, iton Department of Trade and Industry ngan mga creative industry player, kababayin-an na Borongan, Women's Association, mga small skill creative industry players din ya Borongan, including our visual artists nga mag-exhibit hira yan nga Pasko, and also to promote our creative industry sa Borongan. This is a merging economy nga kundiin because of the PISIDA law. It is now mandated ito natin mga LGU nga mag-promote nga kamayada hin mga activities with regards to creative industry as partner in pagbostit ekonomiya hiton syudad through creative means. Dugang paniya, may ada liwat pagbubuhaton nga libre sa kay registration para ang mga Boronganon nga karuyag magparehistro para hanasabi nga programa. May ada gihapon higayon ang mga bisita nga makadaog hin mini painting nga ginbuhat han local artist han Borongan, sugad man hin mga produkto tikang han mga exhibitors. Ginaagat gihap han City Population Office nga tanan nga bumisita hini nga espesyal nga aktibidad nga nagtutuyo nga ipakilala ang mga local nga talento, produkto ngan pagnegosyo han mga Boronganon. We welcome iton nga tanan nga mga kareyag kumulaw hitam exhibit Hahamurawon Tilang Park on December 8, 9, 10, 11, 12, Monday to Friday. There's also a libre sakay registration. There's also a raffle draw iton mga for associate mga different stakeholders ngan iba pa. Tigan dire syudad han Borongan, Julius Gilbert Malien, Eastern Samar News Service.